Kausola sengoja nfilasini. Wangalizi watukufu wa hii radio television RTMC ASMC mula Faransani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Usukalauno nundo bahati ulahiki harma ze plateau za RTMC na ASMC ye mwanzishi mzamani maana wakatulunga na mavumzi wa hii parti ya jua ikao yo parti nkuyu harma zi namna mikoncha kisiasa harma ncha komona na jau hulubonze wajau yimona hakuyo kaya yemdu ikao active ni harma zimbana wani yao ya dawla ya haki ono Faransa na takriban kiasi ya mahamili na mezi mira yani inazidi le 24 mars 2019 ama usukaleo unafikira mahadani ikanda juwe haukaya wenji wa komori ika uparao warumi titri ya secrétaire général wa parti jua unafikira manga wa badila badila mtiti makatiano tukanda juwe ile hawa au ya fonction ni hapa harme familia ya kisiasa bena hone parti jua kwa namna hindi la OSG c'est maana démissionner par ma statut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadani do tusalimu wanrokodo ardunga wa mwijaa maimisoyin na huwa shela marhaba ba huwa katika ule hadani ndo fursa hii ni junda rumazi platozai ulawana ne suala wakondo wanuzisayo ya husana nezi hazangu pande wa hii parti doni soka ya hadani ngami harmé parti ja démission harmé parti na bonga rendre hawele wana yesu ala hiyo zabili ngami harmazi fonction za hangu ja démission harmazi fonction za hangu za secrétaire général wa he section ya he region ya Paris na ukaya ngamjihundo vamwijani mwana ama zuki wangu ikaudo mreseve vanu ikaudo secrétaire général wa he coordination ya Faransa Kamil wamba asanamada ngami hodingoni mwahe en tant que secrétaire général adjoint chatirenge vacances uli honde bwana yinu tijivuru nikaye namba muda ya hangu ya indépendance yabo ye section ya Paris ndio mihono ni hazuki wangu Ibrahimu Himid ikawode wabili mwami vayo ngojo kanabo yabo juu yoketina bezo kanardo mkanere ngwani kadha parce que munyonge yabo na sana mada nwana nyabukodo lo harmaye edira ya coordination. Donc il y a des points de chez Daniel Bopade où on a démissionné, tirenge en chambre de vacances, niveau moins ni boulier wando warenge ezembana izahao zahe parti wande nizo vango mimi lijiko centre harmaye bwana ikaungaramba bwana ya daula ya uhaki habu ya kejimlisa zimujitama zonti pia harma wazima wa hatu Rijunda au Harwe Place de la République. Yode hedi bokunga mwone hau yode hedi bokondo na fikiri hujumwesu ala hiyo ya vacances ya hangu. Ika huja, ikangwanzo ni un peu plus clair là-dessus. Wakati kao harmaze mbanarzi wanao besho tizamba arme video na kufanya declaration hiyo. Ale mwarabu mukana marakiba al-farsain urakaba ni mrapasha farasi bilietu raruha. Yetiso alikawa bongo na puata ila sheki ukweli yokanzara yone sokana mwanadamu na jikocentre mbavanu batimba joshinda ndo resultat donc tikauta ni jikocentre mwesu ala yangu yinu ya utoa Ghazali Asumani harmoise na minga miombioni japonu gwajoka na ntujiziha harmoye politiki bokondo lonio ya husiana ni mwanadamu woi ikao nguro hitwa na ufanya ufujari na urenda na hii na udhulumu mwanadamu za haki zao Abubakar tina bidi hekshara Kiislamu tsodo chakafanyeni sifanyata rimto mbabanu ya sikazi yao mtukufu maraba swala muda linuha kavumbabu kaya ukau kusudi ngovumzi harmaye dhamana makanizo arme familia ya kisiasa ili uke na concentration na fariki njema harme bwana hao ya tuwazali harmaye zalonizo misubarufu ngasina mahamili mizimira anzi mbana yanyu ino mwiti anziani harma haswatan emijimi huyu Faransa sha wajau harma dunia kamili balibala mkomore ngaba nusu wajau habao wala mbana ino ulani yezi yazali anzi le 24 mars 2019 fondaleo
barufu mahamili amizimira johanza runi ke resume ya bila ya Huawei le côté positif je kono ka gagner les négatifs wazimura harmu bana mahamili na mizimira. Oui, d'accord. Il y a un côté négatif à maliso yorangu. Lukayo wa Komore wakauje hantina ukana yembwana yinu ngejoka mfu manugwa joshinda tuanzali haraka malheureusement et constangio yabo kaiti mfubi karjashinda ratonzali wakati lono sheyo ke tusababisho kana yabo risarizia ngamibala ba zuki wangu ustad Yusuf Mohamed bwana mkana ndumari rahake javuzilwa ne ndumari siderjo ivuzi arambe bwana sekazabala. Donc abo deception yongio habo yaka omuda ngo mwinji nabo yakayatse na wajau wala mwanadamu ngabo toujours ngabo deception ngabo bilan négatif tena ikamwa rjo hi constate shamimi en même temps ngabo positive ngabo yono kana yo positive edai lokaya edawla Komoro rangu yaranga ukuri wa hayo yaishi sinu maenzi zak wanadamu mamunafiqun wakawahadaya dalilu wono kana leo wanadamu wengi wa kisiasa za Komoro wote mastable harmazi parti politique zao wote mastable harmazi la vision zila engagement zao kwa jahe heli shaleo doto para banu mra profiter ya dunge bangu jonda ngo kadha hata etc. En tout cas de constat ko tijifinilia donc abanga mono kana c'est vrai ngabwe sens négative yo kana uandwa wo antipia wakati lono uno wechile bwana na wakadona si bandu hawenji sha même temps positif parce que umuda bokondo wa bira wonti pia usababisha ngende ni usababisha ukair sarambushiwa andovi mwanadamu boko ngu aidi ngu amini haukweli izo bokondo yafanya andovi mwanadamu boko fidèle au juma engagement ya andovi mwanadamu boko nge haukweli harumwe bwana yini donc sarambuwa wanrabo wao rambu wa munafiquna wao wantipia hata wakati lono na mimi michodoza banadu kana ikamnyezi mngura hakajarulia ye neema boko izebu akajariji buraha sokamunga borezo na miongoni zero hizo dukaka utahari toleye rambushiwa nuana damu wapeu mamunafiqun ikao wakaumenya dawla ya Komoro hujumazinu bizinu boko dorzen shobo kozo donje ma en même temps ngam aminu kana mnyezi Mungu jorasulisha baba hanu vema ne Komoro ngam aminu kaya ngejo henda harumadire joka njema yaboyo miongoni mwa compositif ko minga mziono dukanga aminu kana haini mwanadamu jojabala butajidini ngujoka namba uhara haungujoka na uhara ngujodweshele ze ndongo yoraka woneda ghazali ya Somali ze kufuru ya kahaba hata zontipia yo bilelo muhimu boko ketubidi ri afanyile mzaha e bilan positif ya hato pande wote na même temps ngebidore le wendongo vanu Mwenyezi Mungu ariumbu rije rijarmu ardhin rijarmu abudia shamem mtanga bo ayoneso kana harijailia ilirjar do julana mutajidi wakati nlonwa uno ngamina ujamaa mwinji ikao ngardundo haruma bwana ya kijihadi nubana ya kijihadi na mtume sallallahu alaihi wasallam arsifia suala jainu kana nadamu wa julana hasabu njia za ijihadi jazinu za dini wajoa insha haruma billahi haruma shevuli shamnya azimu nguwaye Mwenyezi Mungu jasa shevuli shahe maudu cha kiyama yauma la dhulla illa dhulluhu usikubatu mvuli todo wae ngarjo junda yabo yo mengoni mazibila kuyu bokonga sinizor musalain na dujulana rambulano wa kweli hata wakati lonu wa unu ema opportunist nema munafiquna wao ngwa Mwenyezi Mungu tingo warabihamba bambabi yabo nafikiri kana wa Komori maudu ikaundo ani sisi maombi haturi aminyo kaneba ni ngarjonda niyo jusqu'au bout yabunga bo wakati buko ngarjonda ta wakati wa Komoro juko tahawatsa we mwanadamu ya lazima watu ni baba mkadha she tarehe ngio bana parce que bana tarehe hatu kejado anzi kwa butajidini kejado anzi kwa na bahanga anzi wao esaze rezo zinu zi video mzifanya zinu hena mwa hata video ilo na 5 à 10 ans amtungo beshoyo ni Facebook jati wono ngono ila souvenir donc abo etarehia hatu 50 ya Komori sanganzi wao nana zanri hazabirema hayo ulihonde hawa yinu irsababisha ngarzi juwao mimi grâce à mbana yinu ngamjondongo zinji za Komoro
natuka uzijua gamjua wanadamu wengi wa Komoro natuka wajua gono donc ile tifunvuta shi ya même temps so mengoni mwaza ngobo ko mimi nidwa mbokana non c'est vrai les élections à 2019 wandu ngombo bajire jawna jaw bimengoni mwa wachiko tsare dar les élections ila harmo parti jua sha tishindwa les majorités tidnyekeya na bona nyekeya de manière démocratique ti bwane kasi na shinda sha en même temps kamina katsi dorenga mbaro kulmabi ngamwisukana no on avait raison d'y aller parce que ngi karjeda zinkas jojo kangizo ba mana kangizo buseruma stratégie ya tu jojo discuter tout ça chez mana kanga sivan leo ngari wana una jawda bakarende bono donc yabo yetidocho kande bwana ya rangulo 24 hata leo miti jomkana rango wakati raundo huria watu abaha risari hundu wakati boko risari buhema tonga sina points zilo positif zilo zindi tojo shindo katima na dozo mbanzi manzima donc yedera ay hango pale wo mtukufu maraba swali linu wajao wakati bwana inu anjile 24 mars wengi wao Komori waka kategori zinji abakaenda jambo ya kisiasa wakaenda kaya watukiwa yalizo vote zabira wakati hiyo ukanadhamana nkuyo harme parti jua ka secretary abo ngo ahibenze antrogeme abo kubale kastet ya dhamana wa parti politique au kastet ya politique henda yao sha hujuma tena anu horejibai dingoni amjorome titri ASG ay parti jua les élections à 2016 habaraka zamu awezamu shawa jao no sedizi wahanyo he parti jua na nasambi hosedi azali domana honda lo rais en 2016 yakobidia timize mandahe le 26 mai 2021 kadaro yezinu pia mana garujo zafanyishia bina ya hanyo naye avant le 24 mars 2019 hajamda bihani haragera iswa mtashibani jusqu'à maintenant yezinu pia ngazi jauka ya inurage ya vengeance aje bimulesha bahashilum para nao les votes zabia le 24 mars au ila barnama jirojina au kosa jirojina yalifanya sha inuleo embalenda inubahi kabati rage contre vengeance sha les états types zafanyishia le 24 mars les votes d'accord handani tajidini ngebidora mbushiwa ngareshelezia nao shezongozi juao ukaya mnyazi mgua yeche هو الذي يعلم ما في صدورنا لوجوه زلو محرمز نفبازات غونو سكر جاجو شينا نجوي زلو فبانيها هاو لدي ما نبقو سلامو ukawa ufanye farika mwanadamu muislamu na kafiri kwamba alfarqu baina almuslim walkafir au almu'min walkafir as-salat ani de swala yede farik pourquoi parce que sisi vivanda kantibandu rewono waswali yabunga kinai hao kana we muislamu donc humdo shinda jondo ko zilo moni ha mwanadamu yote alelo nziro bon ye suala ya 2016 parce que oui évoqué va dire erreur monumentale yo sontipia ngari reconnaisseo wakati rono va dire mastahi hatu na rais d'honneur wa hatu Ahmed Abdallah Mohamed Sami ikao mimi wakati wote karmo parti pek wakati fahamia kahenda candidat parce que 2016 fahamia karma aka candidat donc warende harma élection hizo effectivement Sambi a désigné Fahmi Said Ibrahim cherchant njia harma ze tabukhiti nizongo za jiro tipia shede mshwazise ye parti kamili wamkubalia vahe ende baada ya hizo rija harma deuxième tour ikasu alokana ngar soutenir ondobi et bureau politique parce qu'il y a carrément des bureaux politiques Camille, il y a des bureaux exécutifs national, les bureaux les conseils politiques. Bueno, on tipia watanganyika washwazise ukana ngarda urasutene Mwinyi Baraka vahe Fahmi Said Ibrahim no wahe nana dosar na bambu wasaya wa manœuvre dingoni bala ili wangwende wa sutene Ghazali Assoumani mimi ntudi hamime ngoni wasambia mbokana wa sutene Ghazali Assoumani tifanya video kama swime à l'époque tipara wangu wa sutene e candidature ya Ghazali Assoumani
harma akilia hangu njaka ubanu kana mwanadamu ya rais yaishi urais kajakina yiha haukajatosheha na mimi zote za kaunika motivation kana mwanadamu inaridiri mshangirie mambo seye hotsanganya zimvuza hamade bisambia zamba nizara isi sambi etc ngarojo hunda faida ritrompe ha hasontipia shana releo kana kabati mwanadamu ya joshidajwe zako roho ni hamro bushia wastarabu walimu wakaya wazamba notamado la mwananya siramu baba Yusuf Muhammad bana hazama nono roha panisa mwanadamu la nasimba ngono galado banda wasui donc ze erreurs zijiri na singa za simweo wakati rono ngaranzo zir surveiller misomo opande wa wakati rjao malheureusement jusqu'à maintenant ze erreurs ongizo parce que huono mfano chano kaban deona na nyuho aideona imazuki wangu wa he parti nesu alayo ija ukaleo e parti wa decido kana kartu chamhono harmaze mrameneni ze presidency zinu ze gouvernement zinu nonga bwana nyasi wambo wa he parti no warange dira nyiraji maana abo ila discipline kaiti na mimi ngumtusubite na mkana yoti fotie hao shafoti hatu sonti pia parce que kabati éducation civique harmoine de la Comore kabati éducation en matière de politique hata même les statuts hatu on pia ngwazinyoreo cha en même temps mkubalukani et parti hatu prévoyait école ya usomo wangu zenongozo zontipia ngono na mrushabi banga mria ala sepetari hunu ala fir shangaza donc zenongozo zontipia zi prévoyait harmoine des statuts hatu malheureusement ces circonstances beaucoup de zilio car japaron de bahati rashinda rajimet en œuvre nous ambanadi wasina mwananyasi wa mwali Mohamed ulo harma e faransainu beaucoup embana yoyo wanana dinadi jusqu'à maintenant car rashinda rajimet en œuvre donc yo tipo ti hawoche foti hatu son tipia ikaonge bidora shina donc on parle de 2016 baina na 2019 va dire erreur zinji ikawa wakati rono hata sambi wayoba wana alio ngujua ukana nguzi aminu kana hafanya errori nishazi video zao yafanya wakati yafanyiwa yametewa en résidence surveillée yakaboshelanzeli marhaba zinjema ya mrenda nizobo kondo ya mrenda alafu usasuala bokane ebani nu vengeance ndi mrenda zema ulibona yoti vengeance bueno wimrenda zema d'autant que wakati ya kabala ya roharma yenzo wakati makati ya rohabala harma tarikhiri wono wanwanzali wala wenji warengwa wayehwa shasambia kwa respecto kanoi raisi hakaume kana namzie katika ngora bohnu Faransa vahea immunite ya raiso wakati alo raisi kaju zenogas zifanya zonti pia harmo raisi wahe e kaju meton cause parce que lenga harmo point stratégique ya cardo anzarbo jouer ne poste au raisi tout ça ngardo affaiblir ngardo mettre en danger il a structure ya kiraisi donc yeye hawani okane na mnaleshetwani zingozo tsende mtimtarmo problem hamranti za uhuria wae haishi shabana tukaendelea juhudi mwajale wangu wankatule mndu mzima de Comore kamili wanda waswili voilà maraba swala yangu yalinu afikira ma wenji wa Comore haulunga ranzima hamili 24 mars 2019 nda leo horma bazibutala zinji na manifestation zinji arme dunia pia hasuta Comore ra honu Faransa ama vaka jimbo la longo nzima dozi wakaya le 26 mai 2021 ani andoka fikiri ngabuje ko bada rongo azalinguru wo hongo tolo ija le 26 lijiri sha marakaja sudini tarehinu abula haja ija le zali sam faraka arom kan siwahanyu ni wandu wa he appel de Paris appel de Marseille dawla ya haki wakaya 23h comme za Faransa minuit Comore fa déclaration ya gouvernement de transition libéral ya Ziko et lendemain afan Shayabili ya Mustafa Sitche wenji wa hanyu amandawe uzonesa ufanye video ya ulani zarango zinu ukazibiri nayi kamje shawiri yezi zote pia hakika barufu hadi sinura nzoma ndo hayo Ziko ria Mustafa kujakawa zishia kujasifili wazo dingoni kulisi hata mbaba tsokonti pia armaza ngozi nam inu ya Mustafa ya Ziko rangu fishia ihari
zerumeri wakulu za konziani kadhana kadhaja unajausha ni hanza nibakisha harma preuve iliyo solide donc njaka na preuve yaka solide ndio joro yaji alafu baada ya hizo ije declaration ile jiri abora ndio ndo nusesu ala yoba mtu kujana mrongozi wakati su ala la jiri sincèrement tikawini ka valeur minime ani valeur minimale en réalité par rapport ya hawa bokondo ya rakanda de gabili alafu sha au moins tiuzisa e umrindi kane drawuzisa ala hiyo izo dizintabisha ko iswala yo tiuzisa wandu boko aba hangwa udona Mustafa mredo se swale banu Mustafa mredo ni wa ruwa ani hamawi mtume kachubina ndo mbeno fana bon tiuzisa morality nko majawabu atatendeta tsele ukana harwe mredo yado heza tumjua jusqu'à maintenant je parle mwana jao ti monofoto shaharwe mredo heza je de tarehe ya hebani bon si diwaze swala hiyo parce que tu kono kana la wangu WhatsApp hao si parwa mimi en personne ni Ahmed Banaid ri hadiso jumwe swala hiyo timharazia personnellement timkana hiyo swali lo possible abo sababu ni jobi diri constituer gouvernement hatu jona jao hata hanerea kurie ya ladhimu nimninke isimu jona jao za ho wangu ajoladhimu eventuellement jona gouvernement hiyo hardi hadi para timkana no bale swali la keti possible wala njejo paro era mungu wanalo juma minjejo paro era yayo sikarti haruma tabuho embane hatu anzali ya rohe zurla yabo bashio rijar musu ala yawi ziko yawi Mustafa Sebchek tout d'un coup badia ziko ya fanya declaration ila entwabili boom wanru wandi sola serumeri kadha mwananyasi Omar Mirali habeshandu kuri randi chwe zerumeri ezijirezi ni wangu wafanyao ngabo mumru yani param karban ngaba hudumla gouvernement jona jawu sam Emmanuel gouvernement exilio awadi wazo kanos kurakenda Genève efikira yo ikaya no rirejete à l'unanimité ukaya kartuta masala gouvernement exili tajoka Genève skula rugunga sinawe ala yorkanyo yido hamba ramba kartuta tijembrizinga manya na gouvernement exili bezo ka japaro fanyi hamba hanu kama halana ndo anza fanya wana tentation ngoja hizo déstabiliser bwana zao notamment Syrie kun Faransa bakaya CNS Conseil National Syrien washio sha wakanu wananya wakaruma za dawla za Kiarabu zira notamment en Égypte ngabo wakahula au bout d'un certain temps on doit déclarer gouvernement iwafariki sheiza ani ilambana yao idabaniha parce que wajungu mabaki ya mara parce que ngabo wakono kana zetu ngozo na valeur kazana wasulishano baba hano botajili kuna ushinda wambe wangu waparofanya simulation ya swala jainu hena mnainu waparo wasuli mbaba hanu na swala jainu ya bonga sina crime ikawa declarer mouvement jahilinu wakati Canada wende hate makaturula wenu wajaba hango unfaranta hawaka Canada le mwanao hawachilia unfaranta kwa tushundo na manogoyo ni situation ndolonio donc mimi ngamconsidero kana ngojo samiba maswala ya kama njiju mkino kana tilwa za bambi shanga mconsidero kana esu alayinu ya heze gouvernement uandu wakauzifikiri ti wangu mabwamana ngamsubutinza be banu mwanadamu josoma mwanadamu jokana diploma shahata liwani hikma yo hata mtu marabu kana hikma de shango shahata li wasilamu hanu kanto des gens pourquoi nadamu watu kanto concerteana wanadamu wan kwa jauna masular kanto concerteana parce que wakaujo kana rjo haraya tikesto kana Mustafa c'est bien Mustafa dia pamone chez Mustafa ngonjo imrili tuzi sema swala shane dozi sanugwa tungo abango contre Mustafa banu ongo jote juwa bo harija na jaw non banu gasarmo politique et la politique c'est de la transparence c'est de la liberté c'est de la démocratie bon c'est le droit d'un débat bon abokarna ujuwa jarbo renga mahunzi reamiza wo yati vumbula wo ingujo vumbula kana itile kubinadamu mwana tile kubinadamu mwanadamu haruma politique rangwa kati wa mango ndio haruma vie publique ifangwa jo awamrinde etukawe kati jo kanomrinde tuka avaliser non je suis contre ce système ngami pour au karkenti wadima rifikiri mwanadamu amba ando vie mbojorenga et transition ekanzali hawo shaulo kanarjera hati tu te rends compte ministre kadha hata jana bakafanya wabunjili yo hari
harla ministre de la justice hari utaho ma wanruwa he kabina ya ahi na wamru uru Muhammad Sivunu kono ngarde credibiliser wembana hatu na huimenya mrabla ntambeze kweli wanruwa abanungo yango Mustafa quartier nga Mustafa. Moi je connais même pas Mustafa kono wamjua udo azali hayo washona ye mbabincha shini jua tu sawanu wanajua kana ari womrenda fungwa ebano somtipia tufungwa ndo kwa hata mimi juzi nitofungwa wandu wakaona ngabo politicien komoria tufungwa zetaki Abdul Karim wala ze pia wala tufungwa gono ze baruani yabaka mrafungwa hapo tujuko ka justifier ngo kadha na kadha yotside kiudhamana yotside heli mimi no nao. Donc malheureusement ijerizalia miharbat parce que si harmo appel de par winji wa hatu ya usi ukana no wandu rakodhanu kananga wanu bwana nzima samani yejenja harma miharbat arjao shatkana njoya harma zangozi na ukaya izokomolaji isoha kuyukaya masikiti hao mahamili ya bwana naam harma mahamili ni ya bwana yenu na leo wakale jimbo le 26 mai le 26 mai oui ukaule shelezi eka mjaka mashina majipango kaya a partir de 26 mai abonga libadilishao imbana yenu retransfer halimna kadha ya ukaya ngabo yinu kaya yaboswa onrogonjwa kanespori hayo azalunguro selewa auswa yinu kaya azali katumkubali kange rais wa dawla halimna kadha yabangare pangawo inwa mwanafanya leo jana mbili zinu ani gouvernement transition shay jahila zamana ba ukaya zikwa haba ulajwa bocha sambisha ni message mbaba nabaha narifanya ni hiyo tsabuha ni franchement justement yababa horonero banesheleze suala hiyo parce que yumengo nomazi suala kunga zone saukana wandu watsabu hawo mwetajili nti leo barufu na fardin ngo harmo place de la république ngo jumoto wana no ramahiyo na kadha na kadha yodi mbane yao yaweka ngonjoro hanjezi kiukweli nana mali rakaurengare ve haula rambandabo balangwa wala ngwajo fanja ujana jao hata zongo zontipiga yabo iladhimu wala mazuki watu watoja place de la république ikesu alajainu ikewa kansiwa fikiri rangu na kabula waripara evanu ngarfanya ujesu alajao ikarwa suli harmadet kada shawoneza jiri wabakshata zikwa he hafanya declaration wa profitaba nu oyingu chukuru singamanya unajao aninga si haruma bwana za ego gono shakar haruma bwana za akili ya hikma retaliation tipia yabo donc ça prouve kanangari ngabwandu tsabu hao gono ntino ngolo na sens à la fois pado le 26 mai ngamrudina système biwa komorukaya le 26 mai si dit le bail chata le 23 novembre de chez l'Enro c'est la date constitutionnelle zarete wana constitution lazima wanada mwazihabilu kana attention bwazali idalilungu et fin des unis do kanzali heni mbaindwe dépenser au hawani ndo kasifanyao à partir le 26 mai linu yabo yomaudu kujojo huzisi wayibatina hata ma problème batara do dicho kawianti ngono donc yongyo muhimu hena mrejue mimi butaji miurenga za mikro tirongoa njaparo mkananza lingu joro hali 26 mai njaparo avancer date mimi personnellement nana fardini nana baombi wanji za jimbaye no rikamu kana edati inu inde date mwiso ya rikafanya presso kana ya roho kajaroha zazo mgwajelia ngasina ngora hunda parce que ngono heli enda ukabati mrujomba bano edao ngutsungo chesha hela jamtsulu bum hela hula ngema oni adimani ondoka kajibula aroshandini yode heli aliyo hanjauhara donc 26 mai nous akomori nous akeradhi wele ukane nudati boko ya constitution sentidati si sera kaujahanti zazo katulonu unu butajili wallahi on est plus que déterminé auto anzali na ngamsubutena mokana henujo shinda hamreme rikabu mbuda rikasu tu geharma droya wakatolono donc carte harma harara su ala jayi mimi au pado wenga bukutina rara shokomori kao wakati ngolimani amini zinufanya wazino ngaona harara na harara ketsi malahu nji na yino kaya kamtiko nyonzima shanganye diviser bizamba banu uzibiria banu kaya zajirizi lanzwe 26 mai ondale ukaya otsandu wanji ndani mabani hanyu kamtushina makatimu hadisi changanye diviser abongo na harara atwa décrocher idini kamvuyu wala ndikao ngamanzuma nenao wanika sulaha ango makini azimfanya bala bahanyani parce que mbana ba transfer imbana ngamjiba nao yezinu sibabu hindi releze haukaya wakati karija pa la republique ndio kufanya manifestation
mluha wanwadu wa cible wala wandikao wa room wa makatiala wa jibala nganzaro ngoe kam nyama kamtswatsa shamtsa ho nyinyi mramatsu mtsuna tonto kisambi. Oui, justement, amjibu amrejesea parce que hizo mengi mwanzo ngozi tabisha wala hakika wakati rakaureje place de la République resama banu bose jomkino kana uhuzijua bakama bwamana wa kipolitiki kwa kotamko mnongozi malheureusement babu hawananyasi notamada wanu leo wenda wawangaria wakau metano every gouvernement ile weshio wa ikawa jundu bazima hanam ani waka au opposé complètement wakana wanu warenge mnongozia leo waje wajongo nao yamga sina droit sana swali hizo jiriri hizo badili hili minti na jawabu raha shamo tunaambiwa kana bu tajidi ni makinia wakati kwa kiukweli kabla ya si wasulu le 26 mai wanadamu wakauja haushashi place de la République mama bu place de la République avant wa jo wenji rahana kablia. Ça c'est un constat que j'ai fait mimi personnellement en wa jo wenji hata juzi juzi watu wakavurana hiyo shauri wakawenji. C'est dommage à la fois swala yao hiyo kana leo za barani rivurana nao sipa miuto mfano wakumta mfano huo bose sijuanzo kumaripia wawishie katika wankarjazalo mahala ni mzima karjalo ni mzima gasina niveau zinji tudungane tout ça chompano kutoa da mimi mambo ya parti socialiste au Faransa na hii sporudungana na mwana ma kadaruma bunjilio haka utahaja renge carte d'adhésion ya baibota jidi ni le bunjilo lalandisa bahinja mono wakati ya roho salini hato warati miziti mpara bo eza jirindi balanje kwa udhanu karinide helila mwajo fikiru kana Marine Le Pen na Hollande hauka an helila sema no walade helila si ujovurana hata wangu wakati mfikiru ongoje koremana mabi yode kisiasa butajidi zujujiri ngono shi objectif doka à la fin si on a consensus ya ujodungana vanu utijihadayo kana harima bunjulor fanyao voilà juzi c'était une énorme bêtise parce que c'était à la place de la République shima bunjulor ko yafanya hauhudumu sema maandamano za watu za Assemblée Générale kozifanya souveraina hata wakati limite on remana ngono souveraina hiyo c'est normal wanadamu walobazima kwa nacho shinda watoka harumende nzima chez juzi c'est condamnable je suis yamba bien mis d'accord mina we ngono parce que leo wanadamu mabwamana wajikomporte namna ila mtsamu kanzina ngoza lingana nao donc mimi personnellement ngamkondani acte jaila ukaya kejaladhimu mrubani ha Mohamed Barwani ikao ngardoka na womengo mwa zepilie za mouvement ya hatwenu mrubani ha Nurdini Mbai ikao ze discours zinjur ko ziredige si umere azo haziredige yebo mana ngono besho katidwa mana au sein structuré ya shebo mana par action ngono mrubani ho marmirali jo valori ya herme ndinila wendo wafanye kipu ngono waje dan kuwa destabiliser madamano wa takiana dono na nyawahelila na vala babano bokwa jukani la place publique ina mnugo filme kadhana kadha ngono karna ushinder metrezandu wajuka bonti be hone na mnugo tsokana na telefone filme bo utajaba ha ratido ndani hatu koka rivurana ile irwe kuyo padonga misha ikikweli ngaminukana ngari jo hunda taratibu insha Allah yojodunga na bazima haini mwanadamu yarengezwa manazahi yeleo ka mrari kone zero zahi parce que si wanadamu kulubun adam khata'un yani mwanadamu yojofanya yojovewa ngono rivewa huwa vewa wala nzalati jinke Victor kana balaha ganyo hujumu suala ila mimi yode rai ndoni yo hujumu suala yimtukufu maarufu afekea mara minimiser mkonswanyo no ne haliu walo msajaja mana avaya jana na juzi yomvurano amtsamba lonja wake problem wale manifestation shaava aduka zila tuhuma za infiltré wanafiki ukayanga bwanu walo nyinyi bazima walo azali wanagaza muzanyo mbeshi hata ufanye video zamba hata katota ni audio kanga ziliyosha malakadha na walo la nyinyi wanyo walo horomo mkonswanyo jusqu'à maintenant ngwa halafu itajuzo mwiso tena onrondo wao wende afanye gouvernement d'exil ewa wode ma filtre wao wafanya amtsa mdanye pia zijana bupia dao ewa d'accord na anyauzo tipia ndio daula ya haki na ma filtre wao wajafanya gouvernement d'exil shabada wafanya ambako kwa jambiani au kwa jabi zikanuza bisi manyishi
gazamishi hao aweza mishi hao kaya wako tsawa ni kaposto arma zalongozo pia ishio kwa janikiwa na bala hunu msamma lava hili shazi za habari naam kama lava kwa kati na nyinyao baada kwa janikiwa wadiwa ba diminution warwaula juziro maro jabala baada wa jabala zizifanyishia ifasi hapana hindi ngono swali lonziro shanga mjojibu ya unjoshinda handani ndio kanari walava ndio swala bukongi muhimu haini mwanadamu yaelewe paske ngaje larmo swala ya malabo yanu mimi ngamjondo bahari tika utanjue role intermédiaire anzar sensibiliser kadana kadha za lazima ndio wanu harmo mkonti watu hunu nabo ngamgujo je lafundi wangu Mohamed Chameshi risalani ya bobanu paske tishe video ya leo kabana wanadamu wakanti badima watu kanti hasharia malheureusement sisi kartina sharia parce que amgojo shokananga sina règlement hiyo wanato yamba jau sha realite ke jadoptewa kabati procès verbal yo kana adoptewa ukadhana kazoni wizo tipia msajaja ingi adoptewa mjokana rijoka rede hule baada sina wandu wengi gono shemba binanzo na suda badukari kana uzoevo kana haini mwanadamu yarenda ndongo za tuladhimu si ujo jari mlaba likaulo shikomore sanction samba arimlaba gono si umlaba shawe kikomora fikurikana mwanadamu yelabwa ikatolo mjini ujo msiri na swali ujo hata ujakanto mjilioni yode erreur nkuya jiri harumwe swala yinu seke ambizombili wanadamu walaba wanu enusu wakubaluka na walaba enusu wahara yao kwa tunika legitimite wala wenji bokondo arenge decision swala rjordiri aborde maudu nawo anuka jeka vote wa shartu wa désigner le ward wa jambo kana kamtsunanga kamno joritunde mfano gono donc zanungo hizo ngizo compliqué sababu ndini dukaya yende hata jaharuma daraja kana zila sanction boko surenga daima yamri yarfanyila madhara wa ya twende heli aladhimu unatamadu mambo kana kunojo rshane baba kunojo rongole haruma muda kunojo ka uso nezo ngozi si ujo zifanya rizifanya haruma ndo enji zodi zi sanction ko zirenga karja paranga sanction to amro malheureusement il se trouve kana ngabwenda hata warenga décision hawele okana bangaro jojo wara monzen gono yode erreur kubo ko jiru do urenga hawa yokana abanu karno jo kantisina no ajaja kanti wala si walewe hawa ke kwele o mabani hatu gono bujo jelar irtitlane mi hono shawlo kana rambukana ngaro wator ma pel de Paris mimi tamisu ala yoke no jo kiri ti wani hata tipara bound ya waru amshukuru be mwana ngabwana ma wenji bokungwa jelawa sensibiliser wadishaelewa ngasi harume démarche yanza réconcilier watu demkos kwa juzila boum voilà ya wasihi ani kipailila wajafanya zivi franchement c'est désolant chez on anzona bi harmo au pale wo manama tajidini lukaya mimi swala ma filtre na watu ma filtre izonga rojoka na haini babahanu hata mtume hatukamwaya shidena munafiqun na mtume hakawarambua hata ngabo mzima ya hafai mwanae hajata mtume da mswalie yadi swali mbabahe mtume haraya ngono ya waka ujokana wanu mamunafiqun wa hata wa mlwan wa Qur'ani no haka wanshide na mtume ngono yimbanini hatu zonti yabulo munafiki yoferia za hazo tuhambia banu kana wakomori ngwarambua ngwao nao ngono yulo na bana fiko banu ngari mrambu wao ngarona nao ngari zengo saskanti zo clari ngono ha par rapport ya hizo actions hao par rapport ya himirongozi hao zonti pia parce que mwanadamu amini rongo hana rongo ndaba de domrongozi gono uroho hanywanyi hae neshetendo abokodo shidungao ula mrongozi bokondo ya wamba na nongo bokongi wa muhimu al-i'tiqad yani de ile i'tiqad ya mwanadamu wae hujuma zila bokondo ambao ni yafanyao par exemple mwanadamu bokongo tigumono kanange perturbele ongo twamba ngo na yordende wala koswa tuti ha aboso da hula wati mwanadamu lona direction huyo dalilo kane mwanadamu kati normal zopenga zona ngara shoda sino wao donc chantu tanjie nono harmo swala ya hema infiltré wao nazazonga aminukana ndo wangu wao hata harmazi parti zatu ngwao pia mitiparo na audio rengo tambazi wao pia ngono na wao mbodasi ngono et désordre bukongara yashio bo tajidini namkara dan wati jibabaisi désordre yashio place de la République
harmwe dawla ya haki ikaurtanganya ni buzinji rangu politiki uja societe civile sinangar tungozi heshimemo si hizo parti za watu mwanadamu gutungo jubala ndani kifoma na mtu kana bo katile elimu na bala ramba si parti politiki ya bala mara urundana ngo jazila shay joka muhimu yoshinarunda hikma yoshinarjere rifanye gestion ya problem jaizo et sensibiliser ngono parce que quartier ni nzima amkazi yao tsana ndio tena ukaya intika ndani zijirio sha boka wakatara vurana mjinga mfano mzima hamili ukatuma ka Genève na balbalo yanjia hata yende radio yatu ino ikouvre zongo hizo sasa suale kao même si kweli suale dépasser mbabi wala fanisha tule zero hizo fanisha hapo juziti machi zirepeteha alibda ambassadeur afanye couverture hizo zakafanyishiha hada hasiblewa na minansi na video hula jusqu'à maintenant na nyinyi mjahabidu kaya mtao dola ya haki ukazali leo na dictature habafie matangazo yabo kamchingara azali kamtwanza leo zifanyishe house hanyu arambi ranjema zemedia al-ambassadeur wa dola ya haki ako filme ye filme Faridini ye filme yaba kamandiza hanyu kana zifanyanga nyambi zimati zione hali kamchingara azali harme pale ukayeti dictature kamchinike matangazo yo des paradoxes nkuyu bukonga sinyo malheureusement lazima kambo kanale ungarjojo hambeze mbiza woi chakarujo hambeze mbiza woi mfano etc na yo tsinungo jokiri vanu karti conditione ya mndo gono gasibala hinamra ko jabala hankile ya hinele famwela basi lafu leo mduja mramado vija ali ambassadeur tajidinu kunangala zi video za hata uone ali ambassadeur ukana parohim harange mrongo zitengweni shahazi yetu jabala kene kamera yahe raya vayando raya tuva roba tu mundar mazerezo social balancewa gono waru komi minja jo paro subitino harange mafoto ne warenga gono yabo handu jambo kana leo ali ambassadeur afanya nai no afikirukana wafanya nai do wakaujo kano babandu bala boka kamera he ngabo telefoni wasubuti waju harangumu hao wajorganize ukawaje wamenye wandu madamano wandu hazanza kili amfikirukana izonge bidorke clair kana zanongo hizo zigiri nai shekamra filme imkafanya kumkaujua nyitse watoto ati shemkaujua kana ngabo wandu banwa filme ho desira kama ngafanya kana ngwa chiko jakansa dum protejeni mwerenda nai na kadha narikoba humna pani hatu kufanya mnabunjilo hudumu zango zinu problema riziku vreo shezojo tengweni rango katera jo tengweni wanika kaja filme wachocho kama ndoje ya filme wane mana ambassadeur ya kangizo na importance da bukaida beza furiza shabanga wenji warerea za video hizo raziona ngono enge izirdi zitomba ruma mihone onora jo zifuriza fal apa kwa jafuriza ambassadeur ya yone donc njejo hanza sincèrement di focaliser moi sur l'ambassadeur parce qu'ambassadeur hazia hedi yodo chokaje bala film bon film yafanya hazia pour moi ça n'engage que moi donc mrujo ko tsaya mremettre en cause na remettre en cause wanu wakaujua kanomba banu wani juzi rakwero porra kufanya zibatara kufanya aeroport chikaujukana kama kamera chikaujukana hizo nifanya ngamjo confondewa devant les caméras bon yawetika hasime yewandu akajabalao henusikuwa onoze filmage ne zendini lewela rifungu filme leo faringu filme hate mwana mshatu tuli hata onti pia gabotsolo ngowenji wafanya kanabo ni heli onti pia otojo kozi ya habari jenga bandu watimbonai yono tideli minti arma hawajai donc kamanga midawo ni onesokana effectivement zibirinai sha umwe mimi kama onokana ngwara ne robo za filmewa parce qu'avaha kabati mrujo subutambu kana abitside nafanya riwaono pia roa ka debrancher za micro hono roa ka uralekio angalie mrujo mzee Shafiu ekipe mzee Shafiu ula mrubo ko ngabandu balomwe ngaujo na jao mtira miti armo ekipu yae shangalia hede hakamba bantu bazima hemi hatulilia gutswangalo wandwala hakina hii haukana majority wambati jao deno wahe e pourquoi on a chokina iha shoja trefigio yetide helo rakudungana makarata mofumana mji vono zongo za uhezana neri wandwa vurane na kadha mimi ngamunukana ikadi swala ambassadeur on juji kaselate pour rien mais pour moi il avait raison et il a bien fait ngamwe ayidu kana il a bien fait barufrika tarjuwe heli wanawe bwana yinu ni halimliyo ukaya kana be kweli
mlemewa wa Komori walemewa na si physiquement no dizo déjà moralement l'amkunti wa hanyu ya hakika mungu onijikota mahindeni imbana ya hanyu kama kisola kama yona zali shere nda kamba na hanyu galenten mjibwa nao ouais et tomanu nikao lokaya wakati rawasuli unu boser saritire ze leçons antipi ngabwa kamba azali mwendo hata 2026 ai hata mrameni hata le 26 mai 2021 ngabwa kambo kanaba la katina légitimité mengon maudami rakauzinge manyo wajona ja avanson tipera kene hokana katina légitimité kati harma légalité ababa hasu ala hiyo ise kanti ndio clair tizama bantu kani ujo mbiwa hongo chopilo na mreme abo helelo hayo lokabula shikomori abo mojona bokanende mimi wakati ndo nuo nti wa mzaha gami clair katundu bahate manana chilia ze partine ze politique na banga mjiko centre bana mwanzo wangu jo mto wanzali yode bwana yangu gono na chokjo kamto nzia ya ufikirio mara mwanadamu ya jabo hego shamvu yedo tola hendi ikaumbo haploshe tongu to ploshe hitwa jabwe oui ngamzambo oui plan loniyo ndo tamposhe hitwa yo ti plan non ituka yo plan yode fikira ya hangu d'accord gono ikaumbo haploshe tongu to ploshe hitwa wana nyongo aide fikira hoyo na wachi gabwa vanu manana kaujibura armaze partine ze ndinda ko amjokano wenji kwa tuona hamadami washio na bojana hali hiyo manajana rais sasa parti politique ya jua wamba wowo uhanza sha vote za haki ngogoza ndia démocratique je suis d'accord ya budovanu ko diverger damina wenji wa hao gono nanga mwasume position yangu donc position yangu do kaya banu chomkanangu ngarjo mfanyira kudeta au ngarjo mpa shehitwa she muhimu ya tia roho peu importe la manière botajidini azali ikafanyira kudeta ili atenda fanya kudeta na yafanya zinji 99 dirigearma kudeta constitutionnel dirigear eze kudeta za dunia ni pia electoral hata medical zingo pia nguzifanya watili mwanada mwandu mfanya mzaha ikawa ngondu bahati ya umtinze mneto hewa yola ondu wajo umtinza mimi ngoni makalma kutimara mhara izo tizamba tizamba engwazimie banu izo hata wala tuzina au kuna sakomera kaza no ntujinka muda ya hamango data 2024 eka data 2030 ndiko vumbu wa baheni wakata amban se komori denara de mina jone dayo d'accord mina jone dayo kamba na demo lange minga mina besoin da komori shanule bahandugo ya hazia mhono gono ulokana du jawanere mane baridi na jona jao nule mna mashini wa travaux publics kitu kazalinga bala kuna sakomori sina haja na dayo botajidi wandu alo ihongwa supreo shuma tonia sime kodo karali zikumena majana mane abangio zikumena majana manane gono shuma shiheya la douane kautunja hindu na hali la douane ya Komori mwezi kautia l'équivalent ya 800 millions de francs comoriens abaha ekeshindi tamba hindu de keshindi wa sur les 180 millions au lieu de 800 millions. Ils ont des mesures draconiennes ya zintiabo ya zingamanya wangu shumango shulo khauhali d'ailleurs abharu katende ndio wahi parce que mndo afilende wahi kama kutuko kufanya mashughuli katufanyiwa waluzo magaza zeze karone miwangu kwa tuuza ono enti isaya febliha umanani ontipiha jamma mtuka ndivunde na rade konsera kufanya hazi ngebino mwanada mu ya rohea borangu ngemdo ado esperemano ko choka uyonti Bon, donc mimi timu haro pande huo ya boy plan bokondo ni fikirio emission bokondo loni yodo to anzali heni ulo dami utina mba unafiki zono wenji kwa zona tutasoza liye wae bujuo kana katikana uro havala timpaka tolizwa boom e gwanzi Muhammad eliamba ya hamba yole hatu kujofanyilio harwa wanru hito wenji hadhulumu wanru wenji ngabwa wana wa viole wa batofanya hata mahakama batota manungo ikirio rumwenti mwana de mudongo tukanchwa badorenda mutuplashe hitwa ikahombio mizo dizo na espera bonga mrudena insiste zo dizo na espera ya plashe hitwa ilizi serve de sojo ka huta shanje jwanze mwana de mwakena mo hata amsubiti zambi alaba afikirama wakati niko lwa kaza kifu fars ay barusi na njoleo imisajijo kanzambi ya familia ya politique yani dalo ya haki anzi asema hamili ban haila crise zero hijash zero damun zero hawan zero ilo à l'interne yam konti wanyu hindini haukaya ngaljuwa ngojowa bukaya nimbana ino kuloshindo wanaweche wala mzima kanashindo wanayeche ni parikoto kanyi wazima mkinishiha
e umrukao ukarma parti politique honu faransa uzimando siasa politique anu vurana akalma hendeni kabla jumpango watu wambao wao nani parti yao yajua nani bekao yu amini unuze fikra za bon yabo handani ngambiro harma daraja mbili ngamtendo nje adresse harmo na nyasi ikao walio harmo suala ya gouvernement za transition za hauzino ikao kama ndo vubwa mno ngwambo ziabo tsambe nyambio kana wangarwani yao himushambao daula ya haki yaboze sentiment émotionnel anize émotion za mru na mru no wanza ni wa mru na mru no kebavuni bende daula ya Comore ngari mettons en jeu ya venir ya daula ya Comore ya bukarna ujua udokana na sentiment wa mru na mru avant je n'insiste ya parce que tajidini jana haujuzi ukaya haruma conference wakohisha wanadamu wakayabo hasada animateur yakabo heli akaunivirlia yani zini sanchoshela mirongo zao tipia ni kaze yani rende yani kesifa bokonja halizo c'est dommage parce que les partis mini baraka yo parti buko yanza ni nami ikikweli parce que ngele wonja kanga marumo jombo sejo kanga marumo yahe hawijo kanga marumo ya wadani mfano ngono uandu wale avant tipia ze midlage ze Yusuf Yusuf Abdurrahim wala secrétaire général wala wanzani wangu boko sujo kantira lise tout etc no hishe mirongo zenda ka tourmentewa harumai kampani wakao hifanyila mwenye baraka tusambu sebana dizoze kampani za zija alafu adoni mbwe namna ile donc amanjoni wambiye hawango antipi uka namnanti wana calcul watit bwana ifalikia hatu nzima hau bade kanga nyana ngozi ndo aji ikeza mbozi la kweli zokana nabanu mwinyi nge huzimude nanzali alafanga mumfanyilo kampani nraji na mjem nabii abambe heresala hiyo ezabili nabiwa na ama ikao dorlo harmaisu alayhi dawla ya haki no akor kamil uka en politique en démocratie kabajahe ya sujet tabou hana alejo hujangi obligeant komori waelewe wando argumente wajadiliane bango shio rabio kana hari ikarbo junda rajadiliana fatafshalu ngamjo tambaliana manu hatu wabujadiliane maulama wambio kana yorahma harmo silamu na rijadiliane iliribu wa komore macho parce que komori ngo wafuma twaku ngwatingoja wavuruja mnanongo alhamdulillah narmunge naritante huno no zono ngontiti donc ala hiyo ngebilio hena mndu ya elewendo kana heno ngozo jangebilio jadiliane ya bohotimizi amparwana ama wahida ula ya haki ya pari mwadokana ezakobira zibiri narikai ma demokrate ujorenge wa sanction ya kubaruka na rengo wa sanction gono ujo renda na yasume babanu yede valoring ku ya mwanadamu de mwanadamu ya renda nai hauyafanya error ya reconnaissance kana fanya error sheutu ta reconnaissance kana fanya error yoti namna na bandizo hamba wankarna ujo wana na dictature hula ala project na dictature moni ha yode makaulu ya mwisho yangu njo yamba par rapport ya he raayi wa yone sa hamiso dalino kutina harara yokaya ronoleo nona bana yanza mtowazadi mtsungu jibana jalo zambana bana wakaya hazenziro ndio aprazali yokaya hena rasi kujibana ba ndio tabishiwa kutimu haramaudu kajaparo fikira ukaya iketsuka zali haro awatolo ukaya leo natsabato wala mjito hamanga mto hatolo kano jibana ukamide yerongo shamba shino mide na mtoa mara na mafuku timara mala hilo ala yo clair son tipia suzamba nadi ukaya mwanadamu joto hazali botajidini wodo retokodi ngoni mwahe yode defi relance son tipi mwanadamu joto hazali retokodi ngoni mwahe bade kangu tsanke mngomwaje kabaru futo wazali ngwanzo nketa jidini afere yao sheujo mtowa ngasodingo ni mwahe yode suali lo muhimu inde maana kwa mchigona mapiti ze gouvernement za ushi hizo za tsama iwango monoda gono donc eujo to wazali ngasodingo ni mwahe sonti pia nangarjo mwania shakarna mwania kenti boda hari ngari mwaniao ukaharaka harma muda mshashi range rejezeze institutions za hatu ne cour constitutionnelle hatu rdi en même temps besu ala yo mimi abanambo soko marwa diwe diwaza refikira namna wanadamu wa Komori walio harume Faransa hasatan wajoka ujovoti rais ujoka hansi na wanrati la uze inde maana bukubu tajidini ngamina usiu
ukale hunu Faransa ngami banu ngamaniyo ngami na masuala mengi yantabisha warma diaspora ikaunga mnyaishi ze passeport za kikomori valable 5 ans delio 5 ans mintina esh komori ngami na pièce d'identité gono pièce d'identité valable 10 ans gojo pièce d'identité en Faransa ngi valable combien de temps mais hangu 25 ans fikrival aba he passeport he ngi 15 ans gono ngoli biswa be ye ukhali hein je ne sais pas si ngebilozi autour d'une table na banu urtijerdo pasula shayto abana rufanya recensement zenongo hizo je unajabu tajiri c'est simple maswala jayayo wana komori pia hani ndo komori hata mna mwana namza juzi sende hula horo atamande na mfanyile presidentite abugardo ndo faida sani komori ngardo ngasina komori wangabi ngardo wa komori walo wa Faransa ngo wangabi ya burjo kana PS ya joka lour hosonma era ici wa Faransa joka ngasi ngarpeze hosonma ya kartu base shema na mkomori ngebidio elections zijao d'urgence ya juu ya vote ya bunge bidio ya mrujoko jayabo gasodingo ni mahe sha sous condition katu kanti ya bodahari 6 à 1 maximum rejeze za institutions za hatu rihuduma itornante ya nzuani wana wakomori wa voti wonti pia yode mbana riwa nao roditi bahi rikena ma representa à l'Assemblée nationale wajua udowani ya haki za hatu notamada zinakahamba ukana ya pasporo uliokanike 5 ans bidweke 15 utajidi mtini hadai ngojokana hunu ngasondu wenji bitizi wono ngochorenge pasporo ya hofanya photocopy wesha mruhula hao imprimer pourquoi parce que c'est arme époque ya empreinte digitale au canard qui arme époque ya photographie heno wakati biro harme aéroport komori la ngorengo photo wanungwa honao eheli ou évoluer eheli wa badili c'est le cas ça donc il y a des points ilo muhimu harmwe suale ukana emano kabaja iwe hasimu ntaruga juvurana we ijo na dubjana ijo Musa de utingo jo samot azalola kana usi swavanti ha haukarwa si honziani yo mambo mabiyo kana usi ha parce que comme on parosia mpaka ya pulwa shehitwa hauya fini la pression ya sevanti ijo shina fini la pression sevanti abo de jorenga barofu ika Mustafa ni gouvernement Mustafa opara wanike dhamana waziri arme gouvernement ino gojuheda kuna hen amana nyuho watakahari kwa jadika watawa gojuheda kuna hen wanti parwa ewa unika dhamana kuwara ti parwa no je parwa ni dhamana shati parwa na associé wa harmazen ngo yizo chalo ko parwa ni dhamana janwa kwa sahawa ni dhamana watawa kuna henda mutajidi amina mshahara mwema arme Faransa amina nyumba amina gara amina mrumshana wana j'ai pas besoin yokana njendo vungulando ukaharinga mina waziri hama association ndo afanyo hazi benevolement tu samra dola twakatahena ndo ndo tukozo ndo faida ulo kana radi concentre armo na maratuko tomboy njajo kubali ni njia armo msajaje juo chono sokana ngamine mwana mazuki wangu uko miumwanze umstay bwana idi hanere invitation hiyo hanta ha zanongo hizo ndo tumkana tino juo njia wala tino bula mranjie wa he parti juo wanjia rangu murdimir hali mali ya noma vice president rangu ja city bobeshon chumjua hari wo député wa henjuani sha haringe hunu minja parumona tu ça etc bono ya noma mrada ya noma wa vice president njuani hatoa saya ha wambongo wa he parti jua amono kana warjirende nai parce que zintabuwa tilo to kazintabuwa sharbi tiba he parti hatu ne front commun warenge position le clair tulutoka ya bwe uremo mamadu efria uremo barwani efria sha ya front commun wasinye ngasarma front commun bajajo jiar mwana ngoja jawao mimi personnellement ngamlaani njajo paro kubali mouvement jainu ngami harma mouvement banotation wanwa iziko au moins ha choisi sa appellation jema parce que haba tijini ni libération ngono waruma libération shabani yesimu hati gouvernement bana et gouvernement il a vozi kwa ja déclarer wanu wanzo copier wende alafu wenda ta ngwarango et devant la scène wende wafanya audition wa ministre baheziko no wahe ngwanzo copier wardo wende audition wa ministre aningalia wana tsabwati tijawao maraba minji manyesi barofo kubali ujujibu marati masuala ya RTMC maraba wangeleza tukifika umkanti haulunga mpangonu na jukadunga prenga mshukuru bahati njema ya usalama amani na usalama ujuhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.